मिसिके ना हो आम ओडियांकर प्राण कहले पखाड़ सकाल मुठे पखाड़ नहले जमा चलबनी तो यही पखाड़ दिवस ए आसीगला मार्च मास होगा खरा भी टाण होगा तो से पखाड़ दिवस पाइका आम आनीचु आज आम ओडियांकर प्रिय पखाड़ ता संग को भाकुर माछ भजा हम अन्य शाखा आइटम जमीक शाग भजा ता साग को आमर आलू पोड़ा बैगण चटणी आउ बिलाती एबे आम आनीचु भारी लिंबगढ़ सागे पकई गोटा भजाटा हम पिलामानू खाइया दिहब वीडियो टी शेष पर्यटन देखु आम वीडियो मजा नियंतु दही पखाला वीडियो देखा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ ओडिया चैनल भाई सब्सक्राइब करंतु आमे ओडिया भारी बढ़िया चलो टुकु हां भाई तू जा भात बसाज कर आमे जो साग काटिबू आ माछ बसाज करछु खरा टाण हला चलो चलो धनिया जीरा हलदी लंका गुंड बेसन पकई माछटा पुरा घोळी देबा पिपिनाई मु लंका गुंड पकाउची ए काश्मीर चिल्टा पका हां पकाउची सबर छिंची पका चारि को जाको उडी जटे तळे एबे किछि बेसन मिसई दबा एबे किछि लुण मिसई दबा तो हां हल्का हल्का पानी छिलचो हां दउ संत हां ए तेलटा गरम कर छान दबा हां हां वो बुले बुले काटे जाइलु गोटा पटु काटिले तू काटि पारनु तू गोटा पटु काटिले छोट बड़ रहउची हां देखिया बुले बुले काटंती साग पाग पर सुलमुलिया पाग होइछ अरे बिट्टू पिता पर गोटा कथा जानु कौन खाइबू पिता होइबू जगत जीता गोटा गीत अच्छी गोटा पदटे अच्छी मोर मन पड़नी किंतु एंती गोटा कथाटा अच्छी यदि पिता खाइबू ताले देह भारी हितकारक ना देह भारी हितकारक पिता खाइबू एबे तो प्राय लोकंर डायबिटीज 40-50 डेला माने संगे डायबिटीज ये सब फ्री रे मिलुଛି जदि सकाल उठू बुलाबुली करू देखू प्रति लिंब गछरे ना फूल होता कढ़ होइतो हां कढ़ फूल मिसिके ना कढ़ पर आ 15 दिन पर ये फल होई जीवो पिठा करी छोट पिठा सागर ए स्वाद अनुसार लुण देदवा बड़ीटा को मिसई दियो मधिकी दियो
ଜିତୁ ହଁ ଭାଇ ପାଣିଟା ଧ ଭାତରେ ଢାଳି ଦବା ଭାତ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦବା ପଖାଳ ଭାତ କରିବା ନା ବାସ୍ ସେତିକି ସଜ ପଖାଳ ଭାତରେ ଏ ବସା ଦହିଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଏବେ କଟା ପଦିନା ପତ୍ରଟା ପକାଇଦେବା। ଜଲ୍ଦି 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 ଧାନ ଜଲ୍ଦି ହେଲା ଟିକେ ତେଲ ବୁଲେଇ ଦେବି ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦବା ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇଲେ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଁ ଗୁଡ଼ାଟା ବିଲାତି ପକା ଏଇ ଅଳ୍ପ ନିଆଁ ଯେମିତି ପୋଡ଼ିଦେବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଧାନ ବସା ଟାଇମ୍ ଆମର ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବ କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଳୁକୁ ପଣା କରି ପଖାଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ ବଡ଼ି ଭଜା ବାଇଗଣ ଲିମ୍ବ କଡ଼ ଭଜା ବାଇଗଣ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବଡ଼ି ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ମାଛ ଭଜା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ଆଜି ସବୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲୁଣି ଏବେ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଢ଼ିବା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଚଲ ଛୁଆଟା କେମିତି ଖାଇବ ବେଲା ଆଣିନି ବେଲା ଆଣିଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା
ଅଧିକା ଭାତ ହେଇଗଲା ବେଲା ନ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭାତଟା ହାଣ୍ଡିରେ ଧରିକି ଆସିକି ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ବସ ଖାଏगा ସେ ଖାଇବେ କେବଳ ଲଙ୍କା ଜାଣିନି ବାଇଗଣ 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 ଦିଆଯାଇଛି ବାଇଗଣ ଭାତ ଦେବି ଭାତ ଭାତ ଦେ